अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। एक नए वीक का आगाज़ हो चुका है, नए दिन के आगाज़ के साथ, और उम्मीद है कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा, आपका वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। और किसी भी हादसाती सूरत हाल में इंसानी जान बचाने में इब्तदाई तिब्बी इमदाद का किरदार अहम, उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। घर, दफ्तर या गाड़ी में अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और हम अक्सर बात करते हैं मुख्तलिफ सूरत हाल की, और जो हादसाती सूरत हाल होती है, जो नागहानी सूरत हाल होती है, उसमें ख़ुद को बचाने के लिए या उसके बाद उसके तदारुक के लिए क्या किया जा सकता है। कोई हादसा हो जाता है, हाथ पे कट लग जाता है, कोई चोट लग जाती है, बाइक पे आप जा रहे हो, फिसल के गिर जाते हैं, ऐसी सूरत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? हम उस वक्त देख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि क्या करें, कहाँ से चीज़ें लाएं, और चीज़ें हमें दस्तयाब नहीं होती। तो उसके लिए एक होता है फ़र्स्ट एड बॉक्स, जो कि हमारी ज़िंदगी में लाजिम व मलजूम है। अगर आप सफ़र कर रहे हो तब भी, अगर आप घर पे हों और आपके साथ बच्चों का साथ हो, या वैसे भी हाथ जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, किचन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन मुसलसल जो किचन में काम कर रही होती हैं, उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी आपको चीज़ काटते उसमें आपका हाथ कट सकता है। तो फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा है जिसको आपको अपने दफ्तर में रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी गाड़ी में खुदा ना खासा कोई छोटा मोटा भी ऐसा हादसा पेश आ जाता है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एड कैसे दी जाती है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि 10 सितंबर को फर्स्ट एड का दिन भी मनाया गया है। तो इस दिन की क्या अहमियत है, इस हवाले से बात करेंगे। हेड कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन रेस्क्यू पंजाब दीबा शहनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दीबा जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। अभी जैसे हम बात करें मैं और अशफाक फर्स्ट एड की अहमियत के हवाले से, और स्पेसिफिकली 10 सितंबर को तो इसका दिन भी मनाया गया है। आप बताइएगा कि कितना ज़रूरी है कि हमें भी पता हो कि फ़र्स्ट एड सर्विसेज क्या होती हैं और ये फ़र्स्ट एड को की अहमियत क्या है। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। 11 सितंबर को फ़र्स्ट एड का आलमी दिन मनाया गया था, और इस दिन के मनाने का मकसद ये था कि पब्लिक को ये बताया जाए कि फ़र्स्ट एड होती क्या है, और फ़र्स्ट एड में क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लाइफ सेविंग स्किल्स में, जिसमें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को बचाया जा सके। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक तो आप जाए हादसा पे पहुँचे तो फ़ौरन से आपकी जो एरिया में एमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हों उसको कॉल कर लें, और उसके बाद आपको ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए फ़र्स्ट एड की, ताकि घर में मेडिकल एमरजेंसीज़ हों या रोड ट्रैफिक का हादसा हो तो आप फ़ौरन फ़र्स्ट एड दे सकें। और फ़र्स्ट एड में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है रोड ट्रैफिक क्रैशेस में, चूँकि इस साल जो फ़र्स्ट एड मनाया गया है वो फ़र्स्ट एड विद रोड सेफ्टी के थीम पे बनाया गया है। और आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर पंजाब में सिर्फ रेस्क्यू 1122,000 के करीब रोड ट्रैफिक क्रैशेस को मैनेज करती है। अगर वहाँ से जो बाई स्टैंडर्ड्स गुजर रहे हैं, पब्लिक गुजर रही है, उनको फ़र्स्ट एड आती हो, तो अगर 2 स्किल्स उनको पता हो, जैसे दिल को कैसे मुतहर्रिक करना है और ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा CPR और दिल को बहाल करने को मसनूई तरीके से जो तरीक़ाकार है उसको CPR कहते हैं। और CPR की अगर टेक्निक पता है कि कैसे सीने को दबाना है, और 1 मिनट में 100 से 120 मरतबा फ़ी मिनट में आपने दबाना है, ताकि जो ऑक्सीजन वाला खून दिल में मौजूद है वो दिमाग तक पहुँचे, और जब तक एमरजेंसी सर्विसेज पहुँचें या आप उसको हॉस्पिटल पहुँचाते वो पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन वाला ब्लड सर्कुलेट कर रहा हो। उसके अलावा ब्लीडिंग कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अमवात होती हैं रोड ट्रैफिक क्रैशेस में वो खून ज़्यादा बह जाने की वजह से होती हैं। तो सबको पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग कंट्रोल किस तरह करनी है, और अगर कोई तेज़दार आला, छुरी, ऐसी कोई चीज़ बॉडी में पेवस्त हो जाए तो फ़ौरन से उसको वहाँ स्टेबलाइज़ करना है, ना कि खींच के बाहर निकालना है। क्योंकि अगर आप जितना तेज़ी से उसको बाहर निकालते हैं, ब्लड निकल के ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, और जिससे वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और डेथ हो सकती है। अच्छा दीबा साहिबा, ये आपने बताया तो तकरीबन 5 लीटर के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इंसान के जिस्म में ब्लड होता है। अगर कोई हादसा हो जाए तो कितना क्रिटिकल होता है, कितनी जल्दी उसको वहाँ से शिफ्ट करना, और आपने कहा कि ब्लड रोकना है तो किस तरह से उसको रोका जाए? अगर बहुत ज़्यादा खून बह रहा हो, कंप्रेशन रखें, रोकने की कोशिश करें, बांध दें, क्या करें?
جی فوری طور پہ آپ ایک تو ایمرجنسی سروس کو کال کریں، چونکہ جو روڈ کا انفراسٹرکچر ہے اسی ٹریفک سے گزر کے ایمرجنسی سروس نے آپ تک پہنچنا ہے اور پیشنٹ کو شفٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی بلیڈنگ کنٹرول کے لیے کوئی بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس وقت پٹی کپڑا وغیرہ وہ تو تب ہے کہ آپ ایک آرگنائز کسی ٹور پہ ہیں اور آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کا باکس ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو بچاتے ہوئے کہ ڈائریکٹ ہو سکتا ہے اس جو زخمی شخص ہے اس کو کوئی بیماری وغیرہ ہو، تو آپ اس طرح سے کپڑے اور پٹی کو پکڑیں کہ زخم کو دباؤ ڈال کے کمپریشن ڈال کے باندھ دیں اور پھر اس کو دل کی سطح سے اونچا رکھتے ہوئے ہاسپٹل لے کر جائیں۔ صحیح۔ وہ چاہے ایمرجنسی سروسز پہنچ جاتی ہیں، آپ لے جاتے ہیں، یا آپ خود لے کر جاتے ہیں۔ اچھا طیبہ، بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول اور کالجز میں فرسٹ ایڈ سروسز جو ہیں یہ سکھائی جاتی ہیں، لیکن جہاں پر نہیں سکھائی جا سکتی یا پھر جو گھر میں خواتین ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ سیکھیں، خدا نہ خاصہ کوئی ایسا حادثات ان کو آنا چاہیے، تو وہ کہاں سے سیکھ سکتی ہیں؟ جی پنجاب ایمرجنسی سروس کا ایک بہت خوبصورت پروگرام ہے پبلک کی سیفٹی کے حوالے سے، جو حکومت پنجاب نے پراپر طریقے سے اس کو اس سال ہم نے لانچ کیا ہے۔ ایک تو کالجز کے لیے ریسکیو کیڈٹ کور کے نام سے، جس کے لیے ریسکیو کیڈٹ کور اپلیکیشن بھی ہم نے ڈیولپ کرائی ہے، اس میں آن لائن ماڈیولز موجود ہیں، اور وہ اگر سارے کر لیتے ہیں تو اس کی اسکلس لرننگ کے لیے نزدیکی ریسکیو اسٹیشن پہ بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں، اور کالجز میں ہماری ٹیم بھی جا کے ان کو سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام ہے کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیمز کو تمام یونین کونسلز میں اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور وہ ہر سال انٹر یونین کونسل کمپٹیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور کراچی کے حوالے سے میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی اے کے یو کے ساتھ مل کر پنجاب ایمرجنسی سروس نے بھی اور مختلف پارٹنرز نے مل کر ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے، پاکستان لائف سیور پروگرام، جس کا ٹارگٹ ہے کہ 10 ملین سے زائد لوگوں کو ہم لوگوں نے پورے پاکستان میں لائف سیونگ اسکل CPR اور بلیڈنگ کنٹرول پہ ہم نے ٹریننگ دینی ہے، اور اس کے لیے COE.tk@AKU.edu پہ آپ کراچی میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور پنجاب میں آپ ریسکیو کیڈٹ کور ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے یہ تربیت حاصل اچھا کریں۔ دیپا، جو برن وکٹمز بھی ہوتے ہیں اور ایٹ ٹائمز حادثے کا شکار بھی جو لوگ ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سلنڈر کئی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، اس وقت کیا فوراً کیا کرنا چاہیے جو روڈ پر سے لوگ گزر رہے ہیں، اور انیشیلی وہ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں؟ جتنے بھی برن کے وکٹمز ہوتے ہیں، ہر حادثے میں کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ایمرجنسی سروسز اویلیبل ان کا نمبر پتہ اور ان کو کال کریں۔ جیسے پنجاب میں 1122 ہے، اور وہاں پہ 1021 ہے سندھ میں، ایمبولینس سروس 4 ڈسٹرکٹ میں موجود ہے، اور کہیں پہ اگر دوسری ایمبولینسز ہیں جیسے پرائیویٹ ایمبولینسز بھی ہیں۔ اس کے بعد گھروں میں اگر ایمرجنسی ہوتی ہے، کیونکہ ایٹ دا انسیڈنٹ سائٹ پبلک کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا کہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن گھر میں برن انجری ہو تو جو سپرفیشل برن ہوتے ہیں اس کو تو پانی ڈال کے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے بلسٹرز بن جاتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن 3rd ڈگری برن پہ انہیں یہ چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے، پروفیشنلز ان کو پراپرلی ریپ اپ کر کے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انیشلی ہینڈلنگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے جو وونڈز ہیں وہ مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔